모든 민족에게 복음이 증거될 때 주님의 역사는 마감되는 줄 믿습니다. كل العالم لما يبشروا يعني البشارة لكل العالم كده التاريخ ربنا خلص. 주님의 역사가 마감되면 어떤 일이 있습니까? تاريخ الله لما يخلص هيحصل ايه؟ 주님이 이 땅에 다시 오시는 거예요. يسوع المسيح يجي تاني. 그래서 주님은 이렇게 기도로 말씀하셨습니다. عشان كده ربنا بيقول لنا صلي بالطريقة دي. 주님의 왕국이 임하시오며 يا رب ملكوت الله تيجي علينا. 이 땅에 주님의 왕국이 이루어질 줄 믿습니다. يا رب احنا نستطيع ان الكلمة الله تيجي على الارض. 그래서 주님은 모든 민족에게 복음이 증언돼야 할 건데 그제야 끝이 온다고 말씀하셨어요. عشان كده ربنا بيقول لنا لكل العالم يسمع البشارة. 그런데 지금 그래서 거의 모든 민족에게 복음이 막 증거되고 있습니다. عشان كده دلوقتي لكل عالم بيبتدي يسمع البشارة ربنا. 이스라엘에서부터 시작된 이 복음이 아랍, 중동, 이집트까지 가고 이제 저희 한국까지도 왔잖아요. البشارة من إسرائيل والشرق الأوسط ولحد كوريا دلوقتي. 그리고 이게 중국과 마지막 또 변방을 향해 다시 가고 있습니다. وكمان مش بس كوريا للصين وللأمم الثاني. 어제도 목사님께서 게드 목사님 말씀하셨는데 로마서 9장, 10장, 11장이 그 얘기를 하는 거예요. امبارح أسيس جيد قال لنا إن روميا إصحاح 9 10 11. 하나님이 유대인들을 버렸냐? الله ساب اليهود؟ 버리지 않았다. لا هو ما سابش. 일시적으로 버린 것처럼 보였지만 그들의 넘어짐으로 말미암아 모든 민족이 복음을 듣게 됐다. بالشكل ده يعني شايف ان ربنا يعني ساب الوقت مؤقت لكن من خلالهم للبشاره لكل الامم. 근데 마지막에 남은 자들이 있다는 거예요. لكن في الاخر الوقت الازمنه الاخيره الناس الباقيين موجودين. 그 예수를 그리스도로 믿는 유대인들 가운데 남은 자가 있다는 것입니다. اليهود اللي بيسمع كلمه الله ويؤمن بيسوع الناس دول باقيين الموجودين. 하나님께서 2000년 동안 유대인들을 흩으신 가운데에 그 핍박과 고난 가운데 예수를 믿고 다시 돌아오게 된 것입니다. من خلال الوقت يعني 2000 سنة الناس يعني في توزع في كل العالم لكن من خلال الوقت ده برضه الناس لحد يعني يسوع المسيح يعني يعني يؤمن بيسوع المسيح حتى الاضطهادات. 이스라엘이 그래서 땅을 회복한 이후에 유대인들이 본토로 돌아가기 시작합니다. بعد كده يعني اليهود يرجع إلى أرض إسرائيل. 그들이 이스라엘로 가서 교회를 세워요. وبعد كده هم أسسوا الكنيسة. 그 저희는 이제 중국에 있는 유대인 현장도 가봤거든요. احنا شفنا الكنيسة يهودية في الصين. 이번에 저희가 남았던 큰 잔치 할 때에 그 유대인 메시아닉주 사역을 가장 깊게 하는 선교사님도 오세요. من خلال الوقت المؤتمر كمان الأسيس اللي بيخدم في الصين اليهود. 하나님의 말씀은 예언 그대로 성취된 줄 믿습니다. كلمة الله وبيطبق وينفذ. 이런 가운데 주님은 전 세계 가운데에 이 남은 자들이 있다. عشان كده ربنا بيقول لنا لكل العالم في الناس الباقيين الموجودين. 그래서 모든 민족에게 복음이 증거돼야 된다. عشان كده لكل العالم يسمعوا البشارة. 그런데 중요한 것은 어떤 복음이냐는 거예요. لكن الأهم حاجة البشارة يعني إيه؟ 천국 복음, البشارة بشارة الله. 왕국 복음. البشارة بشارة ملكوت 그냥 السماوات. 복음이 아니라 천국 복음이 증언돼야 된다는 거예요. مش مجرد البشارة بشارة الملكوت السماوات. 그래서 오늘 포인트는 그냥 복음이 아니라 천국 복음하고 뭐가 다르냐. عشان كده دلوقتي الأهم حاجة إيه الفرق البشارة وبشارة الملكوت السماوات. 우리는 복음을 쉽게 생각합니다. هنا بنفكر البشارة حاجة بسيطة. 근데 깊게 들어가면요 그 의미가 조금씩 다릅니다. لكن نشوف البشارة في العمق كده ممكن معانا مختلفة شوية. 그런데 그게 바울이 증거했던 천국 복음, 왕국 복음이 있거든요. هنا بدي نشوف في البشارات يعني البوليس. 그 복음이 어떤 복음인가? البشارة ده إيه؟ 주님의 말씀이 증거되면 끝이 온다. الكلمة الله بيبشروا للناس للأمم كده الانتهى. 자 반대로 그러면 천국 복음이 모든 민족에 지금 끝이 오면 누가 싫어하겠어요? كما يعني مثلا البشارة لكل العالم من اللي مش بيحب الحصل ده. 싫어하는 존재가 있습니다. الحاجة اللي مش بتحب. 그게 사단이요, 사단. هي دي شيطان. 그래서 모든 민족에게 복음이 증거되지 못하도록 전략을 짜요. عشان كده يعني استراتيجية للشيطان تمنع البشارة تنتشر لكل العالم. 그게 표면적으로 뭡니까? هو ده إيه؟
그게 표면적으로요 핍박을 하는 거예요. هو ده بيشكل اضطهادات. 그래서 복음이 증거되는 현장마다 핍박이 있는 것입니다. عشان كده المكان اللي بينتشر البشارة فيها اضطهادات كبيرة. 왜 모든 민족에 복음이 증거되면 이 땅이 주님의 왕국이 되거든요. عشان يعني البشارة لكل العالم كده الملكوت السماوات هتيجي علينا. 근데 요한복음 16장 11절에 보니까 세상 임금이 막이요. يوحنا 16 11 كده بيقول الملك الأرضي هو الملكنا. 에베소서 2장 2, 3절에 보니까 세상신 공중 권세를 찾고 있는 게 막이요. افسس 2:2 كده السماوات يعني يمسك يعني السلطان هو الشيطان. 그러니 전도자 선교사들 계속 핍박하는 것입니다. عشان كده هم دول بيتحدوا للمبشرين ومرسلين. 나중에는 순교자에 이르기까지. وبعدين يعني بعد كده هم دول حيكون الشاهدين و مقتلين. 그래서 우리는 복음 증거하면 이제 저항이 있구나. عشان كده احنا لازم نفهم لما نبشر في اضطهادات. 그게 사단의 전략이구나. هو ده استراتيجية شيطان. 그렇게 알고 있잖아요. لازم نفهم كده. 근데 그게 맞는 말이거든요. الكلام ده صح. 근데 사단이 그렇게 단순하지 않습니다. لكن الشيطان مش بس البسيط كده. 사단이요 그런 전략만 펼치는 게 아니에요. هو مش يعني بيعمل له كده بس. 한 가지 더 있습니다. وكمان واحد تاني. 어떤 의미에서 이게 더 중요해요. أحيانا الحاجة التانية دي أهم يعني أكتر المهم. 그게 뭐냐면요. 복음을 왜곡시킵니다. هو ده إيه؟ إن البشارة تتغير. 다른 복음을 전하게 만들어요. البشارة التانية. 그래서 거기서 나온 게 뭔 줄 아십니까? عشان كده من حاجات اللي تخرج من البشارة التانية يعني إيه؟ 그 다른 복음을 깨고 나온 게 뭔 줄 아십니까? الحاجة اللي بتتكسر من البشارة التانية يعني إيه؟ 그게 500년 전에 있었던 종교 개혁입니다. هو ده من 500 سنة الإصلاح الديني. 종교개혁 이전에는 어떤 복음이 증거됐죠? قبل الإصلاح الديني يعني البشارة إيه؟ 행위로 말미암아 구원받는다. الخلاص من خلال العمل. 다른 복음을 증거했습니다. كانوا هم بيقولوا البشارة الثانية. 그런데 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. لكن البير بيعيش بالإيمان بس. 믿음으로 말미암아 산다는 복음이 회복된 거잖아요. من خلال الإيمان هنا نقدر نعيش. هو ده استيراد البشارة. 믿음으로 의롭게 된다는 것 자체가 칭의를 말하는 거예요. من خلال الإيمان هنا نكون الأبرار. هو ده التبرير. 그래서 그때 회복된 것이 구원의 도입니다. 구원의 도. عشان كده الوقت ده استيراد البشارة هو ده طريق الخلاص. 저 생각해 보십시오. 막 핍박을 한단 말이에요. افتكر يعني لما في اضطهادات كتير. 그런데 이 사람들이 그걸 뚫고 순교까지 합니다. لكن الناس هذا يكسر اضطهادات ويخدم البشارة وللأمم. 그러면 사단이 실패한 거잖아요. كده كده يعني الإبليس فشل. 그러니 사단이 또 다른 방법을 쓰는 거예요. عشان كده الشيطان بيستخدم الطريقة الثانية. 신학을 공격해서 다른 복음을 증가하게 만드는 것입니다. ممكن هو يستخدم اللاهوت عشان الناس بيقولوا البشارة الثانية. 근데 오늘 저와 여러분이 말하는 게 지금 천국 복음이잖아요. لكن دلوقتي هنا بنتكلم عن البشارة الملكوت الله. 그런데 믿음으로 말미암다 구원받는다는 어떤 복음인 줄 아십니까? البشارة اللي من خلال الإيمان ده يعني إيه؟ 이것을 우리는 바울이 얘기했던 것처럼 은혜의 복음이에요. هو ده زي البولس الرسول قال لنا إن النعمات الخلاص. 은혜의 복음이 회복된 줄 믿습니다. استرداد النعمات الخلاص. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 저와 함께 구원받는 줄 믿습니다. إحنا مخلصين اللي بنؤمن بيسوع المسيح بالإيمان. 구원 얻는 데는 우리의 행함이 하나도 필요 없습니다. الخلاص مش محتاج لأعمالنا. 오직 은혜로 말미암아. بس النعمة. 그런데 요게 이제 은혜의 복음이 회복됐잖아요. استرداد النعمة. 근데 여전히 왜곡되어 있는 복음이 있어요. لكن لحد دلوقتي في شوية البشارة اتغيرت. 그게 두 가지 복음입니다. هو ده يعني البشارتين. 그게 한 가지가 뭐냐? دي حاجة واحدة رقم واحد. 영원한 복음이에요. البشارة الأبدية. 성경이 어디에 나오죠?
الكتاب المقدس فيه ايه؟ 영존하는 복음. بشرط الأبدية. 나중에 제가 말씀드릴 건데 성경에 나옵니다. أنا هقول لكم تاني بس يعني في كتاب مقدس. 복음의 성격 자체는 영원합니다. البشارة أكيد الأبدية. 그런데 영원한 복음은 우리가 생각하는 은혜의 복음과 다릅니다. لكن البشارة الأبدية ده المختلف عن النعمة البشارة. بشارة 특별히 النعمة. 계시록 14장에 나와요. وخصوصا الرؤيا إسحاق 14. 그리고 또 한 가지가 뭐냐? ورقم 2 왕국의 복음에 대해서 헷갈려합니다. الناس بيتلخبط إن البشارة ملكوت السماوات. 그래서 많은 신학적인 논쟁이 있습니다. عشان كده يعني في مشكلات وفي الجدال اللاهوت. 근데 왕국의 복음이 왜 중요한지 아십니까? لكن ليه المهم ان الملكوت البشارات الملكوت السماوات. 주님이 이 땅에 오실 때 주님의 왕국이 임하잖아요. يسوع المسيح لما يجي الارض كده الارض ملكوت الله. 그 주님의 왕국이 임할 때에 실제로 들어가서 통치할 자들에 대한 얘기가 왕국 복음입니다. وكمان البشارات ملكوت السماوات يعني ايه؟ لما ملكوت الله تيجي علينا والناس بيسيطر على الملكوت. 그래서 주님은요 필요한 사람에게 필요한 메시지를 주시거든요. عشان كده ربنا لما بيدي المساج كده الناس اللي محتاج المساج ده. 중요한 사람에게 중요한 메시지를 주십니다. لو شخص مهم كده ربنا بيدي البشارة أو مساج مهم. 가치 없는 사람에게 가치 있는 걸 주지 않습니다. لو شخص اللي ما عندوش ثمن كده ربنا مش بيدي الحاجات في ثمن. 오늘 저와 여러분들에게 하나님이 중요한 메시지를 주신 줄 믿습니다. النهارده أنا وأنتو ربنا بتدي لنا المساج المهم. 그 말은 여러분들이 마지막 때에 중요한 사역을 해야 될 사람들이라는 것입니다. هو ده معناه إيه؟ يعني الأزمنة الأخيرة إحنا لازم نخدم الخدمة المهمة. 그래서 우리는 성경 전체를 보고 이 왕국의 복음이 뭔지를 정리할 필요가 있어요. عشان كده هنا لازم نفهم البشارة الملكوت الله من خلال كل الكتاب المقدس. 세계 신학자들이 이렇게 얘기합니다. الناس اللاهوتيين بيقول 성경의 핵심은 구속이다. الجوهر الكتاب المقدس ده خلاص. 그래서 구속사다 이렇게 얘기합니다. ده التاريخ الخلاص. 그런데 지금 신학자들은 뭐라고 얘기하는지 아십니까? لكن اللاهوتيين دلوقتي 구속사를 넘어 하나님의 왕국이 제일 중요하다. دي أهم حاجة من التاريخ الخلاص هو ده بشارات الملكوت السماوات. 그 말은 구원이라는 것은 하나님의 창조 경륜의 시작입니다. 시작. الخلاص كده في التاريخ الله من البداية. 근데 이 하나님의 왕국은 목표예요, 목표. لكن ملكوت السماوات هو ده الهدف. 그래서 대단한 신학자들이 성경의 주제 핵심은 이제 하나님의 나라 왕국이다 이렇게 얘기해요. عشان كده دلوقتي اللاهوتيين بيقولوا الجوهر الكتاب المقدس ده ملكوت السماوات. 그래서 우리는 단순하게 생각하기로는 예수님은 천국 가고 뭐 끝났다 이렇게 생각하잖아요. عشان كده في ناس يفكر حاجة بسيطة هنا بنموت يسوع لما يجي هنا نروح الملكوت الله بس كده. 그게 소위 말하는 구원파 이론이거든요. هو ده يعني الخلاصيين. 내 삶에 대해서는 별 책임이 없다. في حياتنا كده أنا ما عنديش ذنب. 그냥 뭐 믿으면 끝이다. أنا بؤمن بيسوع خلاص كده. 그 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니까? لكن الكتاب المقدس مش بيقول. 그러면 뭘 말하는지 성경은 الكتاب المقدس بيقول إيه؟ 그거 봐야 되겠죠. هنشوف ده. 그래서 우리는 영원 전부터 영원까지를 볼 수 있습니다. قبل الأبدية لحد الأبدية. 이게 주님의 창조의 타임라인입니다. هو ده التاريخ الخلق الله. 주님이 이 땅을 창조하셨죠. ربنا خلق العالم. 그리고 사람을 어디 살게 하셨습니까? وبعدين هو يعني خلق الإنسان يخليه. 에덴 동산에 창조하셨습니다. هو ده في جنة الأدن. 그 말은 에덴 동산을 지키는 자. كده معنا إيه الآدم هو يحفظ جنة الأدن. 그리고 통치하는 자. وبعدين يحكم عليه. 그 땅을 다스리는 룰러로 부르신 거예요. هو حاكم إن يحكم على الأرض ده. 이거는 죄가 있기 전입니다. دي قبل الخطية. 모든 피조물을 다스리라. هو يسيطر على كل مخلوقات. 원래 우리에게 주신 게요 통치 사명입니다. ربنا بيدينا أصلا إحنا نحكم. 처음부터 왕적 신분으로 우리를 불러주신 거예요. إحنا وظيفتنا زي الله. 이 에덴 동산이 무엇입니까? جنة الأدن يعني إيه؟ 하나님의 통치, 하나님의 질서가 있는 하나님의 왕국이요. نظام الله وحكم الله هو ده المملكة.
그런데 죄로 말미암아 우리에게 뭐가 필요하죠? لكن بسبب الخطية احنا محتاجين ايه؟ 구속이 필요한 것입니다. الخلاص. محتاجين خلاص. 그래서 범죄한 인간에게 처음부터 말씀하신 것이 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. عشان كده ربنا بيقول للتكوين ان ابن الامرأة بيخسر رأس ابليس. 그래서 구약은요, 이 메시아가 올 것임을 계속 얘기하십니다. عشان كده العهد القديم بيقولوا المسيا هيجي. 우리 인간의 죄 문제를 해결할 수 있는 인간이 없기 때문에 메시아가 오실 것이다. الانسان ما يقدرش يعني يحل الموضوع الخلاص عشان كده المسيا هيجي. 그래서 그분을 믿기만 하면 구원받는다. عشان كده لما نؤمن به كده احنا هنكون مخلصين. 그래서 그분이 말씀이 육신에 실제로 오셨습니다. عشان كده الكلمة الله صار الجسد. 이걸 وجاء لنا. 초림이라고 얘기해요. كده ماجي الأول. 그런데 그분이 모든 말씀이 응하여 진 줄 아시고 세상 죄를 지고 가는 십자가에서 다 이루셨잖아요. عشان كده هو جه ويشيل الصليب ويشيل خطايانا كلنا في الأرض ومات. 구약의 메시아에 대한 모든 말씀을 십자가에 지시면서 다 이뤄버렸어요. العهد القديم كلها الكلمة دي ربنا بيشيل على الصليب ويموت على الصليب. 그분이 메시아임을 증명하신 거죠. هو كده يعني يبرر إن أنا مسيا. 그러니까 율법이 다 성취가 된 것입니다. عشان كده الناموس موسى كده نفذ. 그 이후에 그분은 어디 계시죠? وبعد كده هو فين دلوقتي؟ 요한계시록에 보니까 사도 요한이 그걸 봤어요. رسول يوحنا هو شايف الرؤيا. 그분이 세상 죄를 지고 가는 어린 양으로 오셨잖아요. ربنا هو جه الحمر الله اللي بيشيل كل خطايانا. 왜 죄 문제를 해결하기 위하여 어린 양으로 오신 것입니다. عشان كده هو يعني عايز يعني يحل الخطايانا. عشان كده هو جه بشكل حمل. 그래서 죄가 없으신 분이 죄가 되셨다고 말하잖아요. عشان كده هو ما عندوش خطية لكن هو بقى خاطي. 그래서 그분이 어린 양으로서 십자가에 지시면서 테텔레스타이 다 이뤘다 말씀하신 것입니다. عشان كده هو مات على الصليب وقال أنا عملت كل ده. 그분은 말씀을 이루시고 이긴 자로서 하늘 보좌에 계시는 거예요. هو منتصر وهو ينفذ كل كلمة الله وبعدين هو دلوقتي قاعد على العرش. 그래서 요한계시록에 보니까 عشان كده نشوف يعني 그 في 사도 رؤيا 요한이 봤는데 누굴 봤냐? رسول يوحنا هو شاف 일찍 죽임을 당한 어린 양. الحمر الله اللي مات بدري. 일찍 죽임을 당한 것 같은 어린 양. الحمر الله زي اللي مات بدري. 요한계시록이 대환란 때를 위해서 쓴 게 아니에요. الرؤيا مش مجرد المكتوب عشان وقت الاضطهادات. 주님이 승천하시고부터 쓰여진 거예요. الرؤيا المكتوب من اللي ربنا ساعات السماء. 근데 그분이요 어떻게 계시냐? هو يعني موجود هناك بس بشكل ازاي؟ 주의 사자를 지고 계십니다. هو بيمسك الأسد الله. 주님의 교회를 돌보십니다. هو يشوف ويحفظ الكنيسة الله. 제자들에게 뭐라고 말씀하셨죠? هو قال للتلاميذ ازاي؟ 모든 민족에게 가라. روح لكل العالم. 뭘 얘기합니까? ده معناه ايه؟ 교회 시대를 통하여 하나님의 사역을 감당하게 하시는 것입니다. العصر الكنيسة بتخدم الخدمات الله. 이걸 우리는 이방인의 때다. احنا بنقول ده الوقت الأمم. 그래서 주님이요 앉아 계시지도 않고 서서 계신답니다. عشان كده يسوع هو على عرش مش قاعد هو واقف. 에베소서는요 앉아 계시는 어린 양을 얘기합니다. 에베소스 بيقولوا هو قاعد الحمر الله. 왜 그런 줄 아십니까? ليه؟ 구속 사역을 다 이루셨기 때문에 일을 다 하신 거예요. ده معناه هو كمل التاريخ يسوع عشان كده هو 근데 서서 قاعد. 계십니다. لكن الوقت ده هو واقف. 주님의 사역이 끝나지 않았어요. عشان التاريخ خلاه لسه ما خلصش. 뭐가 남아 있습니까? في ايه الباقي؟ 마지막 모든 민족에게 복음이 증가하고 이 땅에 다시 오셔야 되는 거예요. البشارة لكل العالم بعدين هو هيجي تاني. 그래서 스데반이 죽었을 때도 앉아 계신 게 아니라 서서 계셨어요. عشان كده الوقت يعني ستيفانو المات كان يسوع واقف. 그래서 계시록에 보면요 흰말이 나옵니다. عشان كده يعني هنا نشوف يعني في رؤيا كده الحصان الأبيض. 흰말이 막 뛰기 시작합니다. الحصان الأبيض بيجري. 그걸 복음 전파라고 말해요. كده احنا بنقول ده الكراجات البشارة. 복음 전파 시대를 말한 것입니다. كده ده العصر يعني كراجات البشارة. 이미 활시가 던졌다 그 말은 주님의
사역이 시작됐다는 것입니다. كده معناه بدأ خدمات يسوع. 그래서 교회를 통하여 하나님은 이 사역을 하기 원하시는 거예요. عشان كده ربنا عايز يكمل الخدمة من خلال الكنيسة دي. 그래서 교회가 이르는 그 사건이 오순절 마가다락방 사건이죠. عشان كده يعني في الخمسينية البيت يعني مرقس هو ده يعني 사도행전 الكنيسة. 2장의 오순절 날이 이미 이름에 عمل رسول في الساعة الاثنين كده في يوم الخمسينية جه. 성경에 자세히 보니까 불의 혀처럼 갈라졌다 합니다. الخمسينية بشكل إيجابي ده يعني لسان النار. 불이 중요한 게 아니라 혀가 중요해요. 혀. يعني مش يعني النار ده مهم، المهم إن اللسان. 불은 정결하게 하는 거잖아요. النار معنا يعني هنا نكون مقدس. 자, 혀가 정결하게 됐다 무슨 말입니까? اللسان يعني مقدس يعني إيه؟ 말이 달라졌다는 거예요. كده معنا الكلام اختلاف يعني اتغير. 말이 달라져 그들의 생각과 가치관이 전부 다 바뀐 것입니다. كده يعني اللسان اتغير معنا ايه؟ التفكير برضه اتغير. 그래서 그 결과로서 복음을 담대하게 증가합니다. عشان كده الناس بيبشروا البشارة بقوة. 모든 언어를 초월해서 복음을 담대하게 전하게 됐습니다. كمان مش بس يعني في اللغات يعني حتى يعني فوق اللغات 그게 بيبشروا. 성령 충만의 증거죠. هو ده يعني يملأ روح الله ده. 그래서 모든 민족을 향하여 막 복음을 증가하기 시작하는 것입니다. عشان كده البشارة بتمشي لكل العالم. 이런 가운데에 주님이 이제 다시 오신다고 주님 말씀하셨어요. من خلال الوقت ده يسوع قال لنا أنا حاجة تاني بسرعة. 그걸 우리는 재림이라고 말합니다. هو ده إحنا بنقول ماجي تاني. 그런데 이 이방인의 충만한 수가 채워지기 직전에 일어나는 일이 있습니다. لكن قبل ما يجي إن الأمم هيؤمن بيسوع المسيح. 전 세계가 하나가 됩니다. كده في حاجة تاني يعني الأمم هيكون وحدة. 지상의 바벨탑 운동이 완성됩니다. هو ده معانا إيه؟ إن الأرض فيها البابل كمل. 그래서 멸망에 가져간 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든. عشان كده حاجة وحشة بتكون في مكان مقدس. 전 세계의 수도인 예루살렘에 성전이 딱 세워져요. عاصمة العالم أورشليم فيها الهيكل. 이스라엘 백성들이 유대인들이 나라를 회복하고 나서 뭐 하기로 합니까? يهود يرجع لإسرائيل وكانوا عايزين إيه؟ 유대인들이 전부 다 성전 세우려고 그래요. عايزين يأسس الهيكل. 근데 말씀하신 그대로 가고 있습니다. ده هو ده يعني كلمة الله. 그 트럼프가요. 전 세계 수도 예루살렘이다. رئيس اللي فات الأمريكا ترامب هو كان بيقول الإسرائيل يعني أورشليم ده يعني عاصمة العالم. 그 유엔도 그쪽으로 가려고 하고 있습니다. وكان الأمم المتحدة برضه نفس الفكرة. 왜 전 세계가 하나가 되는 거죠? في العالم نفس الفكرة. 이 땅에 분쟁이 다 사라집니다. كده ما فيش مشاكل في العالم. 전쟁이 다 사라져요. ما فيش حرب. 하나된 세계가 되는 거죠. كده العالم وحدة بس. 엄청나게 편리한 시대요. 하나된 세대가 도래합니다. كده العالم مرتاح وما فيش مشكلة خالص. 그게 3년 반 동안 진행이 되죠. الوقت ده يعني هتكون 3.5 سنين. 성전이 세워지고 났을 때에 적그리스도가 나를 경배하라고 변심합니다. لما يعني الهيكل اتأسس كده ضد المسيح بيقولوا للناس اعبدوني. 자, 이때를 우리는 대환란이라고 얘기해요. الوقت ده احنا بنقول الوقت اضطهادات. 주님 오시기 직전 전체 한 일에 7년입니다. قبل ما يجي يسوع المسيح تاني كده يعني السبع سنين. 전 3년 반은 평화의 완벽한 유토피아처럼 보입니다. قبل السبع سنين كان 3 سنين ونص كده الشكل كويس. 그 지금 언어도 하나가 되고 있잖아요. عشان كده هنا نشوف دلوقتي اللغة هتبقى 문화도 واحدة. 하나가 되고 있습니다. والثقافة تبقى واحدة. 전 세계가 이걸 다 보고 있어요. كل الناس بيشوف الموبايل. 이걸 본다는 것은 여기 뒤에 숨어 있는 메시지로 사상이 똑같이 된다는 거예요. لما نشوف الموبايل مش مجرد نشوف الموبايل، الموبايل فيه خلفية فيها تفكير واحدة، هنا نشوف تفكير واحدة. 한국에서 지난번에 오징어 게임이라는 그 영화가 있었거든요. كان في الفيلم الكوري ده سكواد جيم. 전 세계가 열광해. كل عالم بيحب الفيلم ده. 강남 스타일 전 세계가 합니다. الأغنية كورية يعني اسمها 강남 스타일. كل العالم الناس والشباب يعرفوا. 그래서 요즘은 الأغنية دي. 글로벌이란 단어를 안 써요. عشان كده دلوقتي الناس مش بيقول global. 여러분들 글로칼이라고 들어보셨습니까? انتوا عارفين المعنى الكلوكال؟
로컬이라는 지역하고 글로벌 두 개 묶었어요. لوكال المنطقة وجلوبال العالم الاثنين مع بعض. 그 지금 글로컬 시대가 된 거예요. عشان كده دلوقتي العالم والمنطقة دي يكون واحدة. 그 온라인을 가지고 전 세계를 하나로 묶습니다. 계속. عشان كده يعني اونلاين والانترنت هيمسكوا يعني العالم كلها. 기술을 지배하는 자가 전 세계를 장악하게 됩니다. عشان كده الناس بيمسكوا التكنولوجيا كده هو يقدر يمسك العالم. 저와 여러분들 검색한 걸 뒤집으면요, 여러분들 성향을 전부 다 압니다. لما الناس يعني بيدور على المعلومات كده هنا نقدر نشوف هو شخصيات ايه. 그러면 테러를 하려고 하는데 테러도 미리 발각이 돼. الناس كانوا عايزين يعملوا الإرهابية لكن قبل ما إرهابية الناس يعرفوا. 전 세계가 이렇게 가는 거죠. عشان كده العالم بتمشي كده بشكل. 그런데 이렇게 بشكل ده. 완벽한 유토피아 보이지만 나중에는 대환란 시기가 3년 반 시작되는 거예요. الوقت ده الناس بيشوف العالم كويس جدا لكن الوقت ده العصر اضطهادات. 이때 주님이 마지막 때에 재림주로 오십니다. الوقت ده يسوع المسيح يجي تاني. 그때는 무엇으로 오시냐? لما يجي هو بشكل ازاي؟ 어린 양이 아니라 유다의 사자로 오십니다. هو مش بشكله يعني حمر الله هو شكله الأسد يهوذا. 이 땅의 의의 통치자 왕으로 오십니다. هو الملك والحاكم هو أسد يهوذا. 그 성경에는 두 가지를 말하는 거예요. عشان كده الكتاب المقدس بيقولوا حاجتين. 마가복음은요, 종을 말하죠. 종으로 오신 예수를 말하잖아요. الإنجيل لمرقس إن يسوع هو عبد. 왕으로 오신 그리스도를 왕국을 말하는 게 마태복음입니다. إنجيل لمتى بيقولوا يسوع هو الملك. 주님이 이 땅에 오실 때에 계시록 11장 15절에 보니까 세상 나라가 그리스도의 왕국이 돼요. رؤيا 11 و 15 إن يسوع ما يجي تاني كده المكان ده الملكوت الله. 자, 이 땅에 하나님의 왕국이 시작되는 거예요. كده الأرض يبتدي الملكوت السماوات. 그런데 성경은 뭐라고 얘기합니까? والكتاب المقدس بيقول إيه؟ 1000년 동안 말이에요. 1000 سنة و1000 سنة و1000 سنة. 뭘 얘기합니까? ده معناه إيه؟ 1000년 동안 이루어질 천년 왕국이 시작됩니다. ده معناه يعني من خلال 1000 سنة هنا بنقوله دي ألفية. 근데 대부분 사람들이요, 신학자들이 뭐라고 얘기한 줄 아십니까? لكن معظم الناس واللاهوتيين بيقولوا إيه؟ 지금이 천년 왕국이라는 거예요. دلوقتي الوقت ألفية. 이미 천년 왕국 시대라는 것입니다. دلوقتي في ألفية. 이걸 무천년설이라고 그러거든요. هو ده يعني قبل ألفية. 죄송합니다. 한국 교회의 70-80% 이상이 다 그렇게 생각해요. يعني 70% أو 80% الناس بيفكروا الفكرة دي. 그러면 핍박이 없어야 되잖아요. كده معانا مفيش اضطهادات. 장애인이 없어야 됩니다. كده الناس المشلول أو شخص يعني مش طبيعي ما كانش موجودين. 사막에 샘이 넘쳐 흘러야 되잖아요. وكمان يعني في الطريق كده يعني في المياه كتير. 그래서 오늘 오후 3시 강의는요, 잃어버린 숨겨진 천년 왕국에 대한 강의가 시작됩니다. عشان كده يعني النهارده الساعة 3 الملكوت على المنتخب. 근데 성경이 얼마나 재미인 줄 아십니까? وكمان الكتاب المقدس ده حاجة ممتعة قوي. 천년 왕국 끝때쯤 곡과 마국 전쟁이 있습니다. الآخر الألفية كده الجوج وماجوج. 그 이후에 최종 심판이 있습니다. وبعدين الدينونة الأخيرة. 그 마지막에 이제 새 하늘과 새 땅이 시작돼요. وبعد كده الأرض الجديد والسماوات الجديدة. 그리고 새 예루살렘이 하늘에서 내려옵니다. وكمان أورشليم الجديد يعني نازل من السماء. 성경에 이 순서가 있어요. 이 الطريق ده يعني مكتوب في الكتاب المقدس. 이게 얽히는 순간 성경의 해석이 전부 다 얽히게 됩니다. لما ده المتلخبط الفكرة دي كده المتلخبط كل الكتاب 그래서 المقدس. 성경이 이렇게 얘기했습니다. عشان كده الكتاب المقدس بيقول 세례 요한이 그렇게 얘기했습니다. يوحنا المعمدان كان بيقول 예수님이 얘기했습니다. هو يسوع قال 바울이 했던 메시지 핵심이에요. وبولس الرسول هو قال المساج ده. 그게 뭐냐? هو ده ايه؟ 회개하라. توبوا. 이는 하늘의 왕국이 가까웠다. يعني الملكوت السماوات اقترب. 회개하라. 천국이 가까웠다. توبوا ملكوت الله اقترب. 그럼 핵심이 뭡니까? هو ده معناه ايه؟ 회개가 핵심이에요? 천국이 핵심이에요? يعني التوبوا هو ده المهم ولا الملكوت الله هو ده المهم؟ 천국이 핵심인 거예요. هو ده يعني الملكوت الله ده مهم. 그런데 천국에 들어가는 첫 번째 시작과 조건이 회개부터 해야 된다는 거예요. لكن الشرط ان الناس بيدخل لملكوت الله هو ده تاب.
구원받은 자만이 들어갈 수 있다는 것입니다. عشان كده الناس المخلصين بس يقدر يدخل لملكوت الله. 그런데 제가 아까 전에 왜 왕국의 복음에 대해서 말씀드렸냐? عشان كده انا كنت بقول لكم يعني ليه بقول الملكوت السماوات 성경을 بشارة ملكوت 잘 보시기 السماوات. 바랍니다. شوف الكتاب المقدس كويس. 이 회개하는 것을 우리는 은혜의 복음이란 말이에요. لما هنا بنتوب يعني هنا بنقول البشارات النعمة. 그런데 믿음으로 말미암아 구원을 받는 걸 말한 것입니다. ده يعني هنا هنكون مخلصين من خلال الإيمان. 그런데 여기는요, 우리 인간의 조건이 하나도 없어요. هنا ما فيش شرط خالص بالنعمة. 그런데 이 하나님의 나라 왕국 천국에 얘기할 때는요, 은혜로만 받는 게 아닙니다. لكن هنا لما بندخل ملكوت الله كده مش مجرد بالنعمة بس. 여기는 믿음으로만 받는 거잖아요. التوب يعني بالنعمة. 그럼 이미 신분은 어떤 신분이죠? كده هنا وظيفتنا ايه؟ 이미 신자예요, 신자. هويتنا هنا مؤمن. 구원 탈락이 없습니다. ما فيش حد يعني استثناء. 그런데 많은 사람들이 행함이 없으면 지옥 간다 계속 말해요. لكن لسه دلوقتي في ناس بيقولوا مش بيعمل حاجة كويسة كده ما يقدرش يدخل ما فيش الإخلاص. 그 말은 천년왕국과 새하늘과 새 땅의 비밀을 몰라서 그런 것입니다. كده معانا الناس مش بيفهموا السير الملكوت الله. 자, 이 왕국에 들어가려면 이 신자들이 뭘 행해야 되냐? لما ندخل لملكوت الله إن المؤمنين بيعملوا إيه؟ 그게 주님께서 높은 산에 가셔서 제자들에게 핵심적으로 말씀입니다. كان بيقول يسوع هو طلع الجبال وقال للتلاميذ. 이게 마태복음 5장에서 7장 나오는 산상수훈이에요. هو ده يعني إنجيل متى الإصحاح 5 6 7. 불신자에게 말한 게 아닙니다. مش هو كان بيقول لغير مؤمنين ده مؤمنين. 신자에게 말한 것입니다. بيقول مؤمنين. 이미 구원받은 하나님 사람이 말씀드린 거예요. هو بيقول المساج ده عشان المؤمنين. 여기는 믿음으로 말미암아 구원받는다 그랬잖아요. من البداية في التوب كده يعني الناس هيكون مخلص بالإيمان. 믿고 입으로 시인할 때 구원받는다 그랬잖아요. نؤمن واعترف. 그런데 여기는요, 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 들어갈 것이 아니요 얘기해요. لكن الموضوع الملكوت الله حتى لما بيقول يا رب يا رب مش كله ده يدخل لملكوت الله. 그럼 충돌되잖아요. يعني كده في كلام تناقض. 뭘 얘기합니까? ده معناه ايه؟ 칭의가 아니라 여기서는 그냥 의를 말하는 것입니다. كان من البداية مش مجرد تبرير هنا البير. 성경에는요, justification이라는 칭의가 있습니다. الكتاب المقدس فيه تبرير. 그리고 righteous라는 right, 옳다라는 의가 있습니다. وكمان في بير. 근데 칭의는 무조건적입니다. التبرير ده لازم. 외부에서부터 오는 것입니다. من برا. 그런데 공의는 외부에서 오는 게 아니라 내 스스로 결단해야 되는 거예요. لكن العدل والبر كده مش من برا من جوانا احنا. 그래서 전부 다 조건적으로 나옵니다. عشان كده دي في شرط. 믿는 자들의 선한 행위를 말하는 것입니다. المؤمنين حياتهم بشكل كويس. 아까 우리 찬송했지만 출애굽은 어떻게 됩니까? احنا يعني سبحنا يعني من شويه الخروج ازاي؟ 피 바르면 끝나는 거예요. بندوس في الدم خلاص. 피 바르면요 패스 오버 하는 것입니다. لما في دم كده كده يعني هو يعني 이미 구원받은 것입니다. فيس كده يعني خلصنا. 그런데 나가면 유월절을 경험하면서 바로 무교절을 지키라 그랬죠. بداية عيد الأضحى وبعدين احنا بنعمل العيد. 무교절이 뭡니까? العيد اللي مش بناكل 누룩을 넣지 않는 빵을 먹어라. خمير. 누룩을 넣지 않은 빵 먹으면 맛있어요, 맛없어요? لما يعني ناكل الخبز من غير خمير ده طعمه حلو ولا لا؟ 우리 게르 목사님이요 빵만 계속 드셨어. الأسيس جيت عايش في كوريا بياكل العيش 한국에 بس. 그 맛있는 불고기도 못 먹고 يعني الأكل الكوري البلغوغي ده طعم حلو بس ما يقدرش 그 ياكل. 핫한 김치도 못 먹고 وكمان يعني ما عرفش يعني ياكل الكيمتشي. 그 고생하시다가 김밥만 드셨어요. وبعد كده هو يعني بياكل الخبز بس عيش 그러다가 بس. 저희가 피자를 또 사드렸죠. 피자. عشان كده امبارح هنا بنتي الأسيس جيت البيتزا. 그냥 빵보다 피자가 맛있잖아요. ممكن بيتزا أحسن من العيش عادي. 들어간 게 맛있잖아요. فيها حاجات كتيرة كده طعم حلو. 아무것도 안 넣은 걸 먹으라는 거예요. لكن العيش ده فيها ما فيش حاجة. 뭘 얘기합니까? ده معناه إيه؟ 죄를 이기는 삶을 말해요. ده معناه
الناس اللي بينتصر الخطية. 세상을 이기는 삶을 말합니다. ده معناه الناس اللي بينتصر العالم. 그러니까 구원받고 하나님의 자녀가 됐기 때문에 하나님의 법칙을 따르는 사람으로 살아가라는 것입니다. ده معناه هو بقى ابن الأولاد الله بيعيش على حياة المؤمنين. 그래서 이 광야 생활은 천국 왕국의 훈련이에요. 훈련. عشان كده الوقت البرية ده التدريب الملكوت الله. 그래서 바울이 뭐라고 얘기합니까? عشان كده يعني بولس الرسول قال ايه؟ 천국에 들어가려면 لما- 환란을 거쳐야 된다고 해요. لما تدخل لملكوت الله لازم تستحمل الاضطهادات. 마태 보니까 침노하는 자의 것이라고 말한 것입니다. الملكوت السماوات يغصب. 광야에서 주님이 율법을 주잖아요. 십계명. البرية ربنا بيدي ناموس موسى. 여러분들 율법을 안 지켰다고 지옥 가면 여러분들 구원이 율법으로 행위로 구원받았다는 거예요. لما احنا مش نقدر ننفذ ناموس موسى عشان كده احنا ما نقدرش ندخل يعني 우리는 الجنة. 율법과 행위로 구원받은 게 아닙니다. احنا مش نكون مخلصين بالأعمال. 근데 그것은 원래 비나무. 주님이 구원이 아니라 하나님의 왕국을 주기 위하여 주신 거라니까요. عشان ربنا مش مجرد بيدينا الخلاص بيدينا الملكوت الله. 그래서 은혜의 복음과 천국의 복음이 다르다는 것입니다. عشان كده يعني النعم بشارة النعمة وبشارة ملكوت السماوات دي مختلفة. 은혜의 복음만 강조하면 لما إحنا نركز على النعمة البشارة بس 믿었으니까 끝났으니까 나는 무조건 천국 간다 이렇게 생각하는 거예요. كده أنا بقيت المسيحي خلاص حياتي حرية. 또 살만 강조하면 لو إحنا بنركز على الحياة بس 행위를 가지고 구원받는다고 잘못 복음을 또 가는 것입니다. كده الناس بيفهموا غلط إن الخلاص بالعمل. 그러면 왜 제가 이 말씀을 드리냐? ليه أنا أقول الموضوع ده؟ 진짜 중요한 게 있습니다. عشان ده حاجة مهمة قوي. 아까 영원한 복음 말씀드렸죠? أنا قلت يعني بشارة 영원한 복음은 الأبدية. 언제 나오죠? بشارة الأبدية يعني إمتى؟ 대환란 때에 천사들이 증가하는 복음입니다. من خلال وقت الاتحادات الملاك بيبشر البشارة الأبدية. 예수 믿으면 구원받는다 그렇게 메시지 안 합니다. مش بيقول لما تؤمن بيسوع هتكون مخلص. 하나님을 두려워하라 이거예요. هو قال تخاف الله. 적 그리스도가 전 세계를 통치하고 있기 때문에 하나님을 두려워해라. عشان الوقت ده ضد المسيح بيسيطر على العالم كله ده عشان كده انتوا لازم تخافوا الله. 근데 우리가 영원한 복음 높은 복음처럼 생각하거든요. عشان كده الناس بيفكر ان البشارة الأبدية هو ده يعني البشارة مرتفعة. 죄송합니다만 그건 낮은 복음이에요. لكن ده مش بشارة مرتفعة ده 왜 بشارة 주님은 منخفض. 이 하나님의 백성을 통하여 말씀을 증거함으로 구원받기 원하시는 거예요. عشان ربنا من خلال الأولاد الله من خلالهم الناس هيعرفوا الله. 천사가 증거하는 대환할 때 증거하는 영원한 복음 가지고 구원받을 수 없습니다. مش بشارات اللي الملاك بيبشروا ده مش موضوع الخلاص. 우리를 통하여 증거하는 은혜의 복음을 통하여서만 구원받을 수 있는 거예요. من خلالنا من خلال الكنيسة لما نبشر النعمة البشارة الناس هيكونوا مخلصين. 그러니 천사도 عشان- 우리를 흠모한다고 얘기하는 거예요. عشان كده إن الملاك بيشوفنا القدوة. 하나님이요 우리를 그렇게 높이셨습니다. عشان ربنا بيرتفعنا فوق. 자 보십시오. شوف 주님의 재림 조건을 제가 한 번 더 말씀드리겠습니다. في شرط إن يسوع المسيح يجي 자. تاني الأرض. 우리는 재림 조건 요거 하나만 얘기합니다. الشرط يسوع المعجي تاني يا. إحنا نقول له دي واحدة بس. 복음 증가하면 끝난다. لما نبشر لكل عالم هنخلص. 무조건 복음만 증가하자. يلا نبشر. 잘 보세요. شوف كويس. 주님의 재림이 여기 이루어지려면 중요한 조건이 있습니다. لما يسوع المسيح ما يجي تاني فيها شرط مهم قوي. 이 조건이 뭐냐? ده ايه؟ 성경의 구약에는 할렐루야가 계속 나옵니다. الكتاب المقدس فيها هللويا هللويا. 신약에는 할렐루야가 나올까 안 나올까요? العهد القديم هللويا كتير لكن العهد الجديد هللويا فيه ولا لا؟ 신약이 잘 안 나와. العهد الجديد 우리 مفيش 만나면 كلمات 할렐루야 هللويا. 인사하잖아요. لكن احنا لما نتقابل مع بعض هللويا هللويا. 신약이 안 나와. لكن العهد الجديد مفيش. 나오는 데가 있습니다. بس في حاجة واحدة. 요한계시록 19장. رؤيا 19. 여기 왜 넣은 줄 아십니까? ليه يعني هنا موجود؟ 이 상황과 조건을 이해해야 된다니까요. عشان الموقف والشرط اللي نفهم. 뭐라고 성경돼 있냐? مكتوب ايه؟ 어린 양의 신부가 준비됐다라고 말합니다. الجهيز العروس حمر الله. 신약의 제일 큰 사건이 뭡니까?
العهد الجديد دي اهم حاجه يعني في ايه؟ 십자가 지시는 거잖아요. ده موضوع الصليب. 구속이잖아요. هو ده الصليب وخلاص. 이때 막 천사 사람들이 할렐루야 할렐루야 이래야지. المفروض الوقت ده الناس بيقولوا هللويا هللويا. 그 여기는 안 나와. لكن هنا مفيش. 그런데 어린 양의 신부가 준비됐다 이때 할렐루야 4번 나옵니다. لكن لما يعني يجهز العروس حمر الله كده الناس بيقولوا هللويا 4 مرات. 이거는 뭘 얘기하시는 아십니까? هو ده معنى ايه؟ 주님이 오실 때 천년 왕국이 이루어지잖아요. لما يسوع المجيء تاني كده الملكوت الله. 그 천년 왕국은 신랑 되신 주님과 신부된 교회가 혼인 잔치하는 시간입니다. ده معنى ايه؟ العريس هو يسوع والعروس احنا هنتجوز دي جفاف والحفله. 천년이 하루 같고 하루가 천년 같다 그러잖아요. يوم زي 1000 سنة و1000 سنة زي اليوم بس. 그래서 영어 성경에도 봐도 이걸 정확하게 얘기합니다. عشان كده في الكتاب المقدس بالانجليزي 이때는 교회를요 브라이드라고 얘기해요. كده بيقولوا برايد. 결혼식 하고 신혼여행 가면 우리 신랑 신부라 그러잖아요. لما هنا نروح يعني في شهر عسل كده بنقول عريس وعروسة. 근데 여러분들 10년 살고 20년 30년 살았는데 아직까지 신랑이라 부릅니까? لكن هنا بنعيش 20 سنة 30 سنة لسه مش بنقول يعني ده عروس وده عريس مش بنقول. 우리의 신부께서 그래요? أنا بقول ده هي ده يعني عروستي. 신부님 제가 오늘 집에 일찍 갈 테니까 밥 준비하세요. يا عروستي أنا يعني هروح البيت يعني احجز يعني الأكل ده. 아닙니다. مش بنقول كده. 그때는요 남편과 아내로 삽니다. كده معنا الزوج وزوجة. 그래서 영어 단어도 달라요. كده يعني الكتاب المقدس بالانجليزي الكلمة مختلفة وايف. 천년 왕국 이후에 영원한 새하늘과 새 땅이 임하거든요. بعد الملكوت الله كده يعني الأرض والسماوات الجديد. 그때는 와이프란 단어를 씁니다. كده هنا بنقول وايف. 다른 거예요. مختلفة. 그러니까 우리는요 이런 개념도 모르고 예수 믿으면 그냥 가고 끝났다 생각하는 계속. لكن معظم الناس يعني ما كانوش فاهمين الموضوع ده وبعدين أنا بؤمن بيسوع أنا هروح الجنة بس. 그래서 성경에는 주인의 즐거움에 참여해라. عشان كده يعني ربنا بيقولوا أنت ادخل الممتع بتاع يسوع. 즐거움의 시간이 혼인 잔치 시간이에요. والوقت الممتع ده يعني معنا الوقت جفاف والفرح. 초청을 받았는데 그 청함에 합당치 않는 사람들은 어디 갑니까? لما حد بيدوع الناس لكن الناس اللي مش بيدوع هم بيروح فين؟ 들어가지 못하고 슬퍼하며 이를 간다 그러죠. ما يقدرش يعني يحضروا الفرح وبعدين هو هيكون زعلان. 그래서 성경은 والحزين. 이 영원한 왕국에 이 복을 누리도록 들어가라 침노하라고 성경 얘기하는 거예요. عشان كده الكتاب المقدس بيقولوا انتوا لازم تغصبوا وتستمتعوا. 못 들어간 사람 지옥 가는 게 아닙니다. لو حد ما يقدرش يدخل هنا مش معناه ان هم بيروحوا النار. 히브리서 13장에 보면 إبرانيين أصحاح 13 뭐가 나옵니까? في إيه؟ 아들이기 때문에 징계를 한대요. هو أولاد الله عشان كده ربنا يعاقبه. 믿음의 영웅 대해서 쭉 얘기하면서 그다음 또 성경 얘기하십니다. وبيقول الإيمان إيمان إيمان بعد كده برضه يكمل 12장이죠. 12장. الإصحاح 12 إبرانيين 일시적인 징계에 의해 사람이 되어 새 하늘과 새 땅에 결국 가는 것입니다. الوقت مؤقت ربنا بيعاقبه أولاد الله بعد كده هو يدخل الأرض جديد والسماوات جديدة. 그래서 성경은요 믿는 자들에게 천국을 침노해라. عشان كده الكتاب المقدس بيقول للمؤمنين يغصبوا الملكوت السماوات. 구름의 상을 향해 가라. روح اللي ربنا دعا الجبال ده. 장자가 되라. ويكون بكر. 천 열매가 되라. يكون الأول ثمر. 제자가 되라. بيكون تلاميذ. 이기는 자가 되라. بيكون منتصر. 구원받은 자에게 계속 얘기하는 것입니다. للمؤمنين الكلام ده كله ده للمؤمنين. 슬기로운 처녀가 되라. الستات الحاكمين. 착하고 충성된 종이 되라. العبد بيكون كويس ويطيع. 그래서 온유한 자가 땅을 기업으로 얻게 될 것이다. هم ده لما يجوا هياخد الأرض. 그래서 열 고을 다스릴 권세를 주겠다. عشان كده ربنا بيقول دي العشرة المناطق يسيطر عليه. 죽고 나서 올라간다는 건 이원론 사상이에요. يعني لما هنا نموت ونطلع السماء هو ده يعني
مش يعني موضوع صح. 가톨릭 중세에서 그렇게 나눠놓은 겁니다. كان في الكاثوليكية بيقولوا ويعلموا كده. 주님의 왕국이 이 땅 가운데 이루어질 줄 믿습니다. ملكوت الله هيكون في الأرض. 그래서 새 예루살렘이 땅에서 위로 올라간다? عشان كده يعني في الأورشليم الجديد يعني يطلع السماء. 위에서부터 내려오면 لا من السماء للأرض. 하나님의 모든 경륜이 땅에서 다 이루어지는 거예요. عشان كده يعني في التاريخ الله تكمل على الأرض. 말씀을 정리하겠습니다. احنا نخسر الكلمة الله. 우리는 무엇을 사모합니까? احنا بنعوج ايه؟ 우리가 핍박과 저항 가운데 생명 걸고 복음 증거하는 이유가 무엇입니까? احنا حتى في اضطهادات لكن احنا نبشر البشارة ليه؟ 주님의 다시 오심인 줄 믿습니다. عشان احنا مستنيين الماجي يسوع تاني. 재림을 기다리는 거잖아요. احنا مستنيين الماجي تاني. 우리는 무조건 복음만 증거하자 승리주의자가 아닙니다. احنا مش مجردين يعني ننتصر بس كده. 결과주의자가 아니에요. احنا مش نركز على النتيجة بس. 그래서 어떤 사람들은 막 사역을 많이 자랑합니다. الناس يعني بيفخروا بالخدمة بس. 주님은 나는 너를 도무지 알지 못한다. لكن يسوع أنا ما أعرفكش. 우리는요 결국 어디에 서게 될 것인가? إحنا هنكون نقف فين؟ 주님 이 땅에 오실 때에 لما يسوع 그리스도의 심판석이 여기 있습니다. كده هناك يعني في المكان دينونة. 모든 신자들이 여기 서게 됩니다. كل مؤمنين يقفوا قدام الرب. 불신자들은 여기 서지 않아요. مش مؤمنين مش بيقفوا قدام الرب كده. 나중에 곡감하고 이후에 백보자 심판 때에 불신자들이 서는 거예요. بعد يعني جوكا معكو الناس يعني بيقفوا قدام هناك. 여기 백보자 심판은 우리를 불신자들 심판하는 것입니다. العرش يعني الأبيض هم دول بيحكم الغير مؤمنين. 여기 사탄도 사망도 불못에 다 들어가잖아요. الشيطان والإبليس كلهم يعني يقفوا قدامي. 그러면서 새하늘 새 땅이 이루어지거든요. وبعد كده يعني الأرض جديد والسماوات جديدة. 그런데 그 전에는 لكن قبل كده 그리스도의 심판석이잖아요. في الحكم ودينونة الله. 로마 경기장에 심판석이 있습니다. في الملاعب الرومية هنا في مكان الحكم. 그 심판석은 징계가 아니라 상을 주려고 있는 거예요. المكان الحكم دي معناه ايه؟ بيدي الجائز مش 상을 받을 수 있는 것인가? هنا نقدر ناخد الجائز. 기업을 받을 수 있는 것인가? هنا نقدر ناخد الأرض. 받지 못할 자인가? أو لا. 이걸 주님 구별하시는 거예요. عشان الحكم وربنا بيقرن ده. 그럼 이 그리스도의 심판석에서 주님은 두 가지를 보십니다. كل المكان الدينونة ربنا بيشوف حاجتين. 하나는요 사역이에요, 사역. واحدة رقم واحد خدمة. 그래서 우리가 땅 끝까지 복음을 증거하잖아요. عشان كده احنا بنخدم. 이걸 우리는 외적 증거라고 얘기합니다. هو ده هنا بنقول ده دليل للبرة. 근데 주님은 이것만 보세요. لكن ربنا شوف ده بس. 아닙니다. لا. 내적인 것도 보세요. ربنا بيشوف جوانا. 동시에 보십니다. ده اتنين مع بعض. 그래서 요한계시록에 주님 뭐라고요? عشان كده الرؤيا بيقول ايه؟ 모든 것을 안다. ربنا يعرف كل شيء. 에베소 교회가 행위가 많았는데 주님은 나는 너를 안다. كنيسة الإفسوس هو بيعمل حاجات كتيرة لكن هو قال لها أنا عارفها. 오이다의 주님 안다. أنا عارف. 아신다는 거예요. هو عارف. 외적인 것뿐만 아니라 내적인 걸 다 아신다는 것입니다. هو شوف جوانا والبرانا كله ده هو عارف. 그래서 우리는 겉으로도 사역하지만 뭐대로 사역해야 되냐? عشان كده احنا بنخدم برا بشكل برا لكن برضه كمان 법대로 해, 법대로. بالقانون الله. 사역을 많이 한다고 주님 그것만 기뻐하지 않습니다. مش مجرد نخدم كتير 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 ربنا مبسوط. 주님은 법대로 하길 원하세요. ربنا عايز هنا نخدم بالقانون الله. 그래서 법대로 하는 이 시대의 남은 자를 찾는 줄 믿습니다. عشان كده ربنا بيدور على الناس اللي الباقيين بيخدم بالقانون الله. 그리고 이기는 자를 기다리는 줄 믿습니다. وكمان هو مستني المنتصرين. 주님을 열렬히 사모하며 기다리는 자를 찾고 계신 줄 믿습니다. هو مستني الناس بيحبوا الله قوي قوي. 그래서 이들과 함께 뭐 하라? وبعد كده هم دول بيعملوا ايه؟ 영적으로 연대하라는 거예요. هيكون اتحادات يعني اتحاد روحي. 주님은 하나가 되길 원하십니다. ربنا عايزنا نكون وحدة.
주님 보실 때는요 어마어마한 교회들이 있지만 주님 볼 때는 한 교회예요. ربنا شايف ان الكنيسه كثيره لكن بالنسبه للرب دي كنيسه واحده. 피부가 다르고 문화가 다르고 주님 볼 때는 한 교회예요. الثقافه مختلفه واللغه مختلفه لكن بالنسبه للرب دي كنيسه واحده. 근데 진리의 말씀으로 하나가 되는 거죠. بالكلمات البر والحق. 그래서 교회마다 단체마다 عشان كده يعني كل الجسد والكنيسه 남은 자의 플랫폼으로 하나가 돼야 되죠. عشان كده يعني الفكرة الناس اللي باقيين 그래서 يكون 저희가 واحدة. 여기 내려올 때 이 비전 가지고 내려온 거예요. عشان كده احنا نيجي هنا برؤية دي. 전 세계가 어떻게 가고 있습니까? في العالم بيروح ازاي؟ 초연결 사회로 가고 있습니다. العالم برضه بيكون وحدة. 그럼 우리는 어떻게 되죠? احنا هنعمل ايه؟ 남은 자들의 초연결. احنا الباقيين يكون وحدة. 그리고 초연결 사회잖아요. ودلوقتي المجتمع الوحدة. 우리는 5대양 6대절을 넘습니다. احنا الخمسة القارات والستة المحيط. 그러면 7대륙이 어디입니까? في السبع القارة فين؟ 여기 7대륙이요. ده 7대륙. الموبايل ده سبع 전 세계가 قارة. 다 연결됩니다. قارة سبع. هنا كل عالم مرتبط فيها. 이걸 가지고 우리는 연대하는 것입니다. عشان كده من خلال ده احنا نكون وحدة. 그러니까 여러분들 재미난 사실은 이 바울의 사역을 보면 뭐가 강한 줄 아십니까? احنا نشوف يعني خدمات البوليس 은혜의 복음을 외치고 다녔잖아요. هو كان بيقول بشارات النعمة. 이게 선교 단체들이 주로 그렇게 하거든요. هو ده الجسد الإرسالية بيخدم بشكل كده. 그런데 바울의 제자 디모데는 뭘 담당했죠? لكن التلاميذ البوليس هو تيموثاوس 교회에 목양을 했습니다. هو كان بيربي الكنيسة. 교회를 통하여 하나님의 사람들을 세워갔잖아요. من خلال الكنيسة هو يقوم الناس بتاع ربنا. 그게 바울이 했던 파라처치. يعني خدمات البوليس ده باراتشاتش. 그리고 디모데가 했던 로컬 처치. والتيموثاوس كان بيخدم اللوكال تشاتش. 은혜의 복음과 왕국의 복음을 든든히 세워 하나님의 왕국에 들어가도록 힘쓰라고 계속 얘기했던 거예요. بشارة النعمة وبشارة ملكوت الله يكون واحدة. هنا أن أساس الملكوت الله بقوة. 그럼 우리는 감사하게도 وهنا بنشكره. 열방 선교와 세대 선교를 두 개 다 할 수 있도록 주님 문을 열어 주셨습니다. ربنا بيدينا الرؤية إن بنخدم الأمة وبنخدم الأجيال. 열방 선교를 아무리 잘해도 세대 선교를 못하면 교회는 문을 닫아야 돼요. لما إحنا بنخدم الأمة كويس لكن ما نقدرش نخدم الأجيال كده الكنيسة هيكون مقفولة. 한국의 복음을 증거해 줬던 토마스 선교사의 그 교회가 지금 텅텅 비어 있습니다. يعني في أول مرسال في كوريا هو جاء وأسس كنيسة لكن دلوقتي الكنيسة فاضية. 목회자가 없어요. ما فيش أسيس موجود. 그래서 영국에 있는 제 동생 목사님이 그 교회 가가지고 이번에 설교했어. عشان كده المرة دي الأخويا هو كان في بريطانيا يعني إنجليزي هو جاء ويقدم المساج. 한 달에 한 번씩 간답니다. مرة واحدة بالشهر. 세대 선교를 못한 거예요. الكنيسة دي مش بتخدم الأجيال. 근데 열방 선교는 안 하고 세대 선교를 잘하는 팀이 있어요. لما يعني الكنيسة مش بتخدم الأمة بتخدم الأجيال بس. 그게 유대인입니다. ده بشكل يهود. 그러니까 세대 선교 안 하니까 주님이 또 흩어버리죠. عشان كده هو مش بيخدم الأمة عشان كده ربنا بيوزع. 그래서 우리는 열방 선교와 세대 선교를 함께 나가야 된다. عشان كده الخدمات الأمة وخدمات الأجيال لازم يتنم مع بعض. 그래서 세계 최초로 온라인 오프라인 할 수 있는 무빙 스쿨이 시작됐습니다. عشان كده الكنيسة دي بتخدم الموبين مدرسة الموبين في الأونلاين والأوفلاين. 저 뒤에 있는 저희 첫째 조원이는요 내일 학교 안 갑니다. الوراء كده الولد يعني الأسيس ده مش بيروح المدرسة بكرة. 근데 학교 점수를 다 매겨줘요. لكن المدرسة ما فيش مشكلة. 왜 온라인으로 여기서 공부하거든요. عشان هو بيدرس أونلاين في هنا. 근데 국제학교 학생이야. ده المدرسة عالمية. 근데 오후에는 여기서 스텝합니다. وبعد كده بعد الظهر هو يكون ستيب. 근데 그걸 이집트 가서도 할 수 있어요. ده ينفع نخدم في مصر كمان. 수업은 온라인으로 땡겨서 하고 이집트에서 생활하면서 사역하면서 점수를 줘요. بندرس بأونلاين وبعدين نخدم في الأمم كده. 하나님이요 무빙 스쿨 할 수 있도록 문을 열어 주셨어요. ربنا بيفتح الطريقة دي المدرسة الموبين. 이 아이들이 가는 곳곳마다 계속 예배드리거든요. الأولاد هم بيروح الأماكن وبيصلوا ويعبدوا. 무빙 처치 시대가 열렸습니다. كده الكنيسات الموبين.
우리 선교사님들 현장 가면 이제 사람도 없고 혼자 막 예배 드려야 되잖아요. لما يعني مرسل بيروح الأمة كده ما فيش ناس كتير وهم بيعبدوا ويستبيح لوحده. 근데 아이들 다 데리고 와서 오전에 공부하고 오후부터는 계속 예배하고 사역시킬 수 있습니다. لكن أولادهم موجودين كده يعني نخدم مع بعض وندرسوا مع بعض. 모리타니아에 무빙 처치가 세워질지어다. في موريتانيا في مدرسة الموبين 이집트에 세워질지어다. وفي مصر كمان. 계속 세워지는 거예요. يعني مستمر يعني يأسس يعني المدرسة دي في كل 이들이 العالم. 가서 오후에는 또 사역하거든요. وهم يعني بعد ظهور بيخدموا. 무빙 미션. الإرسالية الحركات. 그래서 우리는 결국 어디로 갑니까? عشان كده إحنا بنروح فين؟ 끝을 향해 갑니다. الأقصى الأرض. 계시록에 이기는 교회를 주님 말씀하셨습니다. رؤيا بيقول الكنيسة منتصرة. 이기는 교회 가운데에 특별히 서머나 교회와 빌라델피아 교회의 흐름을 따라 끝까지 가는 것입니다. الكنيسة منتصرة بشكل سبانا وفيلادلفيا. 그래서 오늘 저와 여러분의 오프닝 메시지는요. 수요일까지 진행되는 모든 사역을 총괄한 내용들을 전달한 거예요. عشان كده دلوقتي احنا يعني قدمت المساج ده كده من النهارده لحد يوم الاربعاء كله ده دي ملخصة. 이 잃어버린 하나님의 왕국에 대한 메시지를 하는 분이 오시고 الناس يعني شخص يعني يجي ويقول الارض المنخفض. 또 아이들 국제학교 무빙 시스템 통해서 전 세계 열방에 선교하는 그룹이 오십니다. وفي ناس برضه يجي ويقولوا المدرسة الموبين وبيخدم الأمة. 그리고 이집트뿐만이 아니라 열방에서 사역하시는 실제 사역자들이 와서 또 보러 마십니다. كمان الأسيس المصري مش بس كده كمان الناس اللي بيخدم في الأمة برضه هيجوا ويقدموا المساج. 마지막 땅끝 유대인 메시아닉 주 사역하는 분들도 오세요. كمان برضه يعني الناس يعني آخر الأقصى بيخدم اليهود هم برضه بيجوا ويقولوا. 그래서 우리는 하나님이 세계 복음을 어떻게 하시냐? عشان كده يعني نشوف إن ربنا بيكون الخدمات العالم إزاي. 어마어마한 선교 단체와 최고의 리더를 만나서 들은 게 아니라 이 조그만 교회에서 이 얘기를 들을 수 있습니다. يعني مش يعني كنيسة كبيرة أو الجسد كبيرة بس يعني الكنيسة صغيرة لكن نقدر نسمع من الكنيسة دي. 주님은요 마지막 때에 빌라델피아 교회 같은 교회를 찾으십니다. ربنا الأزمنة الأخيرة يدور على زي كنيسة فيلادلفيا. 성경에 보니까 어피어 적은 능력을 가졌다고 얘기합니다. الكنيسة دي بيقول الكتاب المقدس بيقول الكنيسة دي ده القوة صغيرة. 그 말은 능력이 적다 이 말이 아니라 수가 적었다는 거예요. ده معناه مش قوة صغيرة دي أعدادهم قليلة. 마지막 때 메가 처치 큰 거는요 성경에는 바벨론 음녀라고 얘기합니다. الأزمنة الأخيرة المجموعة كبيرة ده الكتاب المقدس بيقولوا ده البابل. 성경은 거대한 걸 말하지 않고 거룩함을 얘기합니다. الكتاب المقدس مش بيقولوا كبيرة وعظيمة الكتاب المقدس بيقولوا المقدس والقداسة. 그래서 빌라델피아 교회는 적은 수를 가지고 핍박 가운데서 형제 우애했다는 거예요. كنيسة فيلادلفيا الأعدادهم قليل لكن هم دول يكونوا وحدة وقلب واحد. 저희는 모리타니아, 이집트 다 섬기길 원합니다. احنا عايزين نخدم موريتانيا ومصر. 적은 수를 가지고도 섬기길 원합니다. احنا الأعدادهم قليل لكن عايزين نخدمه. 이번에 15개 민족이 들어옵니다. المرة دي ل 15 أمة يجوا هنا. 남들은 손가락질합니다. الناس يعني بيقولوا كده. 그리고 남들은 막 깜짝 놀랍니다. والناس يعني مندهش عشان الكنيسة الصغيرة. 저희들은 주님의 말씀에 순종할 뿐입니다. لكن احنا بنطيع كلمات الله بس. 하나 되라고 말씀하신 것처럼 우리의 모든 힘을 다하여 그들과 하나 되는 것입니다. ربنا بيقول لنا نكون وحدة عشان كده لما نقدر نكون وحدة. 그래서 우리는 바울이 증거했던 왕국의 복음을 가지고 عشان كده احنا نمسك البشارة اللي بولس رسول بيبشر البشارة الملكوت الله. 마지막 땅끝 모든 민족을 향하여 للأزمنة الأخيرة ولكل الأمم. 주님의 다시 오심을 사모하며 احنا مستنيين يسوع الماجي الثاني. 달려가게 될 것입니다. احنا عايزين نجري. 이 흐름 가운데 오신 여러분들 환영합니다. أهلا وسهلا عشان التحيار الكلمة دي. 수요일까지 된 집회를 통하여 하나님의 큰 은혜를 체험하는 시간 من 되기를 خلال يوم الأربعاء ربنا بيديكم نعمة كبيرة وعظيمة. 주님의 이름으로 축복합니다. هنا باركوا باسم يسوع المسيح.